नमस्कार बंधुरा मी एंड मा फूड डायरिजे आपनादेर सबाइके स्वागत। आज के आमी बानाबो ग्राम बांगलार स्वादे कुमड़ो पातार पातुड़ी। चलुन शुरू करा जाक। एकटू बड़ो साइजेर एई कुमड़ो पाता आपनादेर जोदि ना थाके छोटो पाता दिएओ करते पारेन। एरकम निये आर तार संगे किछु उपकरण नियेछि पेंयाज काँचा लंका और रसुन और छोलार डाल आगे थेके भिजिए रेखेछिलाम। तारपरे छिलो चिंगड़ी माछ। एगुलोके सब निये आमी एकटा पेस्ट बानिये निয়েছি। तार मध्य दिएछि एकटू लवण, स्वाद मतो हलुद गुঁড়ো, तार लंकार गुঁড়ো दिलाम, तारपरे स्वाद मतो एकटू चीनी दिलाम, तारपरे दिलाम 2 चामचेर मतो चालेर गुঁড়ো। तारपरे एटाके भालो करे मिक्स करे निते हबे। मिक्स करे निलाम। तारपर एक पात्र निते हबे, निये एबार एकटा करे पाता उल्टो दिके निये एई पेस्टटा किछु किछु करे निये लागिए सुंदर करे मुड़े जेमन पातुड़ी करे ओइभावे एकटा करे शेप करे निये राखबो आमि। हाँ देखुन बंधुरा पाताटाके এইভাবে मुड़े निले एकटु नरम हये जाबे। तार उपरे आबार এই पेस्ट লাগিয়ে आबार सुंदर करे मुड़ते हबे। मुड़े निये এইভাবে পরপর আমি করে রাখবো। সবগুলো আমি এইভাবে বানিয়ে নেব। কড়াতে সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটা একটা করে পাতুড়িগুলো দিয়ে দেব। এইভাবে আমি দুটো করে পাতুড়ি দিচ্ছি, দিয়ে ওর উপরে সামান্য লবণ দিয়ে ছড়িয়ে ঢাকা দেব। এপিট ওপিট করে লালচে করে ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা এগুলো লালচে করে ভেজে নিয়েছি, নিয়ে এইভাবে আমি বাকিগুলো আবার ভেজে নেব। এইভাবে গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন কুমড়ো পাতার পাতুড়ি। আপনারাও করে খেয়ে দেখবেন, ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।